तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आ गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को आपन वेलकम करछि। तो आज मुझे खुशी ना कारण दी दिन है परीक्षा होलानी भल जाइए किंतु आज पॉलिटिकल साइंस अच्छी किंतु काली पढ़ुची मोर पॉलिटिकल साइंस टिके मन ना कौन कर टिके मन खुशी अच्छी कि दुख अच्छी मुझे जापारे आउँ कौन है मैंने मुझे देख कमी पागल देखा तो बर्तमान आम घर आज कई ना तो माँ जाइए आज दे आसार अच्छी से माँ दे जाइए तो आज मोर एग्जाम अच्छे तो देख पारे पढ़ुन बसिक तो बर्तमान एवं जावा गाधे आसा ठाकुर पूजा करदे खाई कलेज बाहर तो चलो तो सकाल सकाल माने शीत नाऊँगी टे गरम पानी करके गाधेवा निहाती दरकार न मरीजी मु तो चलो मो माँ गरम पानी बसैता आंटी की जाइए मो अच्छी गरम तो देखो कुकुड़ा केन भाई चुप चुप माँ ताक सकाल खुली जाए मैंने चावल की ध्यान देनी रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। अरे भाई 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 गाय देखो ना गाय देखो ना गाय देखो ना क्या है ये गाय देखो ना गाय देखा A few moments later. आज परिया केमी देला भाई बहुत नहीं परिया केमी देला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आछरा कुडे कुडे 25 ये कौन खाए चावल मुठे बिलाती चावल बैगण जहाँ चावल नहीं दे चावल ना पढ़ा ना काम के काम दबो सुन काम ने भाई मो ठार खराब के हां क्यों जी धर्म सांग बा फटटा मांडी दो से असिना लोक से कोन ना ने बाबू जा आनी दे कौन चावल हां कोठी पाठ करू हां छेड़े मंडी का प्लस 2 सेकंड ईयर उड़ीसा चाष कोन भल हो धान एटा कौन काई दे आइ ओ एटा खाई पेरियो नहीं 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 खाने के लिए नहीं काम वो बात नहीं मानेगा कौन दे हां से डंकार पड़ी जन होई आ डेंगा आला बोली कोन उज्जन नाही ना की कथा हां चावल दे हां कोन दे चावल दे जोनी नो नो तो तू जा चावल नहीं दी चावल दे जोनी मो चावल सिंद्रा तू तो बाहर आइछु तू तो लिस्टी नगनी तो मा लिस्टी नगे बोलची से
ହାଇ ସେଇଟା ଲିଭି ହେଇଛି ଏଟା କଣ ବାହାରକୁ ଆଇଥିଲା ଟିକେ ଲାଟ ମାରିଦେବୁ ରେ ମାରିଦେବୁ ଭାଇ ତୁ କଣ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ତମ କୁକୁର ଯାଇକି ଏଠି ଠିଆ ହୁଅ, ଠିଆ ହୁଅ। କଣ ସେ ଦେଖିବା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଲେଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ତ ଦେଖିବାରେ ଘରୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ଆସୁନ ଏଇଠି ଆମ କାଳୁ ମାନେ ଦେଖି ତାକୁ ଭୁକୁଛି ଦେଖ ସୁନ୍ଦରିଆଟେ ଏ ତ ଖାଲି କାଳିଆ ରିଲ୍ସ କଲା ହଁ ହଁ ନାଚ କି ଗୀତ ହେ ଲୋ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ଘୋଡ଼ା ନାଞ୍ଜ ରଖନ୍ତି ବା ମୁଁ ତା ପଛଠୁ ଟାଣି ତମେ ଯାଇକିନା ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିକି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡା ତ କେତେ କେତେ ମାସ ହେଲା ଆଣିଲ କେତେ ମାସ 10 ମାସ ନା 10 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ଖାଇଲା ତ ଝିଅ କଣ ଆଣିଥିଲ ଘୋଡ଼ା ପାଳ ପାନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ପାଟି ଜାଗାରେ ହେ କରିଛି ଆଉ କି ଦେଇପାରିବନି ଖାଲି ପାନ ଦବ ମାରୁଛୁ କଣ ବେ? ଏଇଟା ଦେଖା ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ଏଇଟା ତୁ ବୋଲି ମୋଟା ବାଦ କୁକୁର ମାର ହେଇକି ଦେଖା ହଉଛି ନାଲୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଖୋଜୁନି ଛାଡ଼, ଛାଡ଼। କିଏ ଆମ ରାସ୍ତା ବଡ କର ହେଇଛି ମାଇକ୍ ଆଣିଥିଲେ କଣ? ତାଙ୍କ ଘର ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲାଣି ଛୁଆର ପାପା କହିଲେ ହାଇ ଘଟ ମୋବାଇଲ କାଇଁ ମାଇଲୁ ତାକୁ ତାକୁ ମାନେ ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧିଲା ମୋର କାଟୁଛି ଦେହ ଗାଡି ଆଉଛି ରାସ୍ତା ମାରନ୍ତି ସବୁ ଗେଲ ହବା ପାଇଁ କାଟିବା ପାଇଁ ମାରନ୍ତି ତତେ ମାରେ ଏଟା କଣଟା ଏଟା ଘୋଡ଼ା ଚୋଳଟା ଦେଖିଆ ନାନ୍ଦଟା ନା ହେଟା କଣ କରୁନି ଜାନ ତ କାହିଁ এখন ଭାଇ ଘରୁ ଯାଉନୁ ବେ ଗାଡିର ଆଇନେ ଜଲ୍ଦି ସାଇକେଲ ଲଗାନେ ଜଲ୍ଦି ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ରହ ମୁଁ ଜୁତାଟା ଆଣିବି ନା ତୁ ଦେଖ ଆମ କାଳିଆର ଆଜି ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି କହୁଛି 20 ମିନିଟ ସାଥ ଦେଇଛି ବେ ତୁ ଦେ 20 ମିନିଟ ସବୁ ସାଥ ଦେଇଛି କିଟା ଖୋଲ କାହିଁ କଣ ନବୁ ହଁ ଇଏଟା ଶୁଣ ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ଭଲ ହଉନି ପୁରା ଏକଦମ ଓକେ କୋଡିଏ ମାର୍କ ପଡୁଛି ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜାଣା କିଛି ଦେହରେ କିଛି ଅଛି ନା ତ ଦେଖ ଏଇଖିଣା ଶୁକ୍ର ଆଣିବା ପକେଇଛି କଣ ହଜିଗଲା କହୁଥିଲୁ ବ୍ୟାଗ ହଜିଯାଇଛି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ସପିଂ କରିକି ଆଣିଲା 7,000 ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟାଗଟା ସବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ରଖିଥିଲା ହଜିଯାଇଛି ଦେଇ କେତେ ଖଣ୍ଡ ତା ନେଇକି ଆଣିଛି ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ତତେ କେମିତି ନାଗୁଛି କହ ବେ ଉଲ୍ଟା ପିନ୍ଧି ପଡିଛି ଥାଉ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ଦେଖିଆ ବେକଟା ଟାଇଟ୍ ହଉଛି
ଗରମ ନାଇଁ ହେଟା ବି ଉଲ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲି ନା କ'ଣ? ସବୁ ଉଲ୍ଟା ନା କେତେ ଉଠେଇଲୁ? ଠିକ ଅଛି। ଲୁଜ ବା ହାତ ଲୁଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବା ଏଗୁଡ଼ା। ଦେ ପଛ ପଟ ବଢ଼ିଆ ନାଗୁଛି। ତତେ ପସନ୍ଦ ନା? हाँ हमको सब पसंद है। तो देखो आमर कालू पाई देखो केते बिस्कुट आई जी। देखो केतरा बिस्कुट होछला 50 टा हम कालू पाई एती 50 टा एटा हम कंपानी ल दियंदी खाई दे त सब संची सची रखछि लो एटा के खाई दिजिलो कालू देछि कालू ए कालू कालो देखा लो हे आइला 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 कालो एत्ती के आनिले ए तो बिस्कुट है ना ए तेरा बिस्कुट खाई सारछि। नोन बे चूज मोर तो आइची मु तो खाई में तो छाड़ने गई मत जबरदस्ती खैर माने को या तो खा ଆଉ କିଛି ବାସନା ପାଇସାରିଲାଣି ବୁଝିପାରିଲୁ। तेल जिन वासना पाइलानी छई मई बिस्कुट 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 ଟିକେ ତାକୁ ଦିଏ। कि माड उठुनु बसुनु बुझे दे ତୁ କହିବୁ ନା ଦେଇ କ'ଣ ମାମା ଲେ ଆଜି ଚୁଟି तेरा मो सोई जासे कोजन आसे वीडियो पे ମାମା ଲେ ଆଣିଛି ଚୁଟି ବୁଝିଲ हां ତୁ ଯାଇକି ପଚାରିବୁ ଦେଇ ତୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆଣିଛୁ କଣ ଆଣିଛୁ ଲୋ ତାମିଲନାଡୁରୁ बता चलो चलो गोटे शॉर्ट वीडियो करदा ଆଣିଛୁ तो वर्तमान एड़ा गोटे शॉर्ट वीडियो करदा सोई सोई हमें शॉर्ट वीडियो कर दछु चलो मला जणे जवा जा जे मो खालटार वीडियो होइना मो मारी माने जणे वीडियो करिम ना केला मारते मत मारी गई ନା वन डबल डबल चैंपियन वन ଅଭଦ୍ର ଛୁଆଟା ଗୋଟେ କୁତା ଛୁଆ। दे ओ हां ମୁଁ ତ ଖାଇପାରୁନି के ପାନ ଖାଇଦେଇଛି କଳ ଖାଇଦେଇଛି। कौन करी लड़ा ଏଇଟା ଦିଆଯିବ। साउ दो ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାନଙ୍କୁ। तो बर्तमान जो दे आसला बाहर से सब माने जानता दिया जो समस्त को आ भाग करछि